बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, मुझे आज थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, खुशी भी महसूस हो रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि वो कब्ज़ा माफिया नासिर, वो जुआ माफिया नासिर जिनके ख़िलाफ़ मैंने व्लॉग किया, जिनके हक़ाइक़, जिनका असली चेहरा मैंने आवाम को और इदारों को दिखाने की कोशिश की। नाज़रीन, मैंने वीडियोज़ लगाई तो बहुत सारे कमेंट्स उन वीडियोज़ पर आ रहे हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ बुरे भी आ रहे हैं। आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे मज़े की जो मुझे बात इसमें नज़र आई, इसमें चीज़ नज़र आई कि जो शख्स हक़ और सच पर होता है ना तो वो अपनी ज़ात को देखता है, ना बिरादरी को देखता है, ना ताल्लुक़ को देखता है। वो हक़ और सच की बात करता है और वो हक़ और सच की बात करने वाले को अप्रिशिएट करता है। नाज़रीन, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेशुमार कमेंट्स दोस्तों के, देखने वालों के, चाहने वालों के आए हुए हैं और मैं तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी इस आवाज़ को सपोर्ट की, मेरी इस आवाज़ उठाने को सपोर्ट की और उन्होंने बताया कि हाँ, वाकई आप दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आए नाज़रीन, तकरीबन 4 से 5 कमेंट्स आए हैं मुझे, जिसमें उन्होंने कहा नहीं जी ये झूठ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन उसके अलावा जितने भी दोस्तों ने मुझे मेरी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पर्सनल कॉल्स भी आई और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इसलिए मेरा व्लॉग करने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त इसमें कह रहे थे कि ये झूठ है, ये गलत बात हो रही है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। टीबी रोड पर वाक़या ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी, टोटल ये प्रॉपर्टी 12 मरले की थी। मैं दोबारा ये बात करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपने पहले प्रोग्रामों में कर चुका हूं, लेकिन देखने वालों की ये ख्वाहिश थी, उनका ये इसरार था कि मैं ये बात ऑन एयर करूं। तो टीबी रोड 14 नंबर से जब हम खूनी बुर्ज की तरफ जाते हैं, टीबी रोड पर वाकया डोगरों वाला होटल मशहूर है चाय का, 12 मरले नाज़रीन ये टोटल जगह थी। जिस शख्स की ये जगह थी उसकी एक ही बीवी थी। ये जगह उसकी बीवी के नाम मुंतकिल हुई। मुंतकिल होने के बाद उसकी आगे से 3 बेटियां और 1 बेटा था, 2 बेटियां और 1 बेटा था। ये जायदाद तकसीम हो जाती है 3 हिस्सों में। एक हिस्सा, आधा हिस्सा 2 बेटियों को चला जाता है और आधा हिस्सा चला जाता है उस बेटे को। अब उस बेटे की कंडीशन क्या थी कि उस बेटे की शादी हुई थी और उसका एक बेटा था। वो शख्स वफात पा जाता है, वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है। अब उसकी जो जायदाद है, उसका वारिस, उसका मालिक उसका बेटा बनता है और जो उसकी बहनें थी वो अपनी जायदाद का हिस्सा ले चुकी थी। तो 3-3 मरले ज़मीन उन बहनों के नाम चली गई, 6 मरले इस बेटे के नाम आ गई। जब वो शख्स फौत हो जाता है तो उसका वारिस सिर्फ बेटा बचता है, वाहिद, जिसका नाम फजल रब्बी उर्फ अल्लाह दिता था। नाज़रीन, 3 महीने का यह बच्चा होता है और इसकी माँ इस बच्चे को मंजूरा माई, जो कि उस बच्चे की फुप्पो थी, उसकी झोली में डालकर ये खातून जन्नत बीबी जाके निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है और चली जाती है। अगर हम इस्लामी रूह से देखें, कानूनी रूह से देखें तो उस खातून का हिस्सा उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो शादी कर लेती है जाके। उस बच्चे फजल रब्बी को पालती है मंजूरा बीबी, जो कि उसकी फुप्पी होती है। अब नाज़रीन, 3 मरले जो दूसरी बहन थी वो भी अपना हिस्सा ले चुकी। 3 मरले मंजूरा माई के हिस्से में ज़मीन आ गई। 6 मरले ज़मीन जो कि फजल रब्बी के हिस्से में थी, पूरी की पूरी वो ज़मीन फजल रब्बी के पास ही थी। फजल रब्बी की टोटल परवरिश की मंजूरा माई ने। और इसी दौरान जवानी के बाद फजल रब्बी उर्फ अल्लाह दिता भी वफात पा जाता है। उसकी ना तो कोई शादी होती है, ना उसकी कोई औलाद होती है। अब 1995 में मंजूरा माई केस दायर करती है कि इस बच्चे को पाला है मैंने, इस बच्चे की कफालत की है मैंने, लिहाजा इस बच्चे की प्रॉपर्टी का हकदार मुझे डिक्लेयर किया जाए, जो कि 1996 में केस डिग्री हो जाता है, जीत जाती है। फिर मामला चलता रहता है। अब वो प्रॉपर्टी चली जाती है किराए पर। अब वो जो फजल रब्बी क्योंकि वफात पा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था 6 मरले, वो भी आ जाता है मंजूरा बीबी को। ये अदालती आर्डर मौजूद है, ये अदालती फैसला मौजूद है, ये मेरी कही बात नहीं है, किसी और की कही बात नहीं है। अब टोटल जगह मंजूरा बीबी की हो जाती है 9 मरले। 9 मरले जगह वो दे देती है मुश्ताक डोगर और खुर्शीद डोगर को किराए पर, जहां पर ये लोग होटल बनाते हैं और एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वहां पर लिखा हुआ है मुश्ताक डोगर, मुश्ताक टी स्टॉल रेंटेड, किराएदार। ये लोग किराए पर लेकर थोड़ा बहुत जो होने बोने किराया होता है उसको देते रहते हैं और ये मामला चलता रहता है। नाज़रीन, 2002 में या 3 में आकर मुश्ताक डोगर और खुर्शीद डोगर एक फर्जी मुख्तियार आम जाहिर करते हैं जन्नत बीबी का, जो कि फजल रब्बी की मां थी, जिसने 3 महीने के बच्चे को छोड़ के शादी कर ली थी। उसका ये मुख्तियार आम लेकर आते हैं और ये दावा करते हैं जी ये प्रॉपर्टी हमारी है।
حالانکہ اس سے پہلے جب 96 میں کیس ڈگری ہوتا ہے تو اسی جنت بی بی کو اور اس کے بھائی کو عدالت اعلیٰ اس 3 مرلے میں حصہ دے چکی ہوتی ہے، جو کہ تیسری جو بہن تھی، جو منظورہ بھائی کی ایک اور بہن تھی، اس کی پراپرٹی جو تھی 3 مرلے، اس میں اس کا ڈکلیئر حصہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ تقسیم 2002 میں کلیئر ہو گئی، جس کے اوپر لوکل کمیشن رپورٹ بنی، نقشہ موقع بنا، اور جو ہوٹل کی جگہ ہے اس کو رنگ بھر کے کلیئر کر دیا گیا کہ یہ ہوٹل والی جگہ فضل ربی کا حصہ اور منظورہ مائی کا حصہ 9 مرلے جگہ یہ ہوٹل والی اور اس کے ساتھ والی ہے۔ ناظرین، کیونکہ مشتاق ڈوگر اس وقت اثر و سرور رکھتا تھا، ایک طاقت رکھتا تھا، وہ لوگ غریب تھے، منظورہ بی بی اور اس کا بیٹا مظہر نواز، تو یہ لوگ ان کے اوپر پریشر بناتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، اور 2005 یا 6 میں دوبارہ یہ لوگ کیس فائل کرتے ہیں، وہ کیس یہ خود واپس اٹھا لیتے ہیں۔ اسی پراپرٹی کی بابت یہ لوگ کیس کرتے ہیں، مشتاق ڈوگر واپس اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بچے کیس کرتے ہیں، وہ بھی واپس اٹھا لیتے ہیں۔ بھئی جب تمہارے پاس مختار عام موجود ہے جنت بی بی کا، جس کے اوپر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جی ہم مالک ہیں، تو پھر تم اس پراپرٹی پر کیس کر کے واپس کیوں اٹھا رہے ہو؟ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ منظورہ مائی وفات پا جاتی ہے، فضل ربی پہلے وفات پا چکا ہوتا ہے، جنت بی بی بھی وفات پا جاتی ہے، جس کا مختار عام لے کر مشتاق ڈوگر اور خورشید ڈوگر اپنا ملکیت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد مشتاق ڈوگر بھی وفات پا جاتا ہے اور خورشید ڈوگر بھی وفات پا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اشتیاق ڈوگر اور چندہ ڈوگر منظورہ مائی کے بیٹے مظہر نواز کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے اگر اس پراپرٹی کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی کیس فائل کیا یا پراپرٹی لینے کے لیے کوئی زور بنایا تو ہم تمہارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے اور تمہارے بچوں کو ہم دائیں بائیں کر دیں گے۔ اور ناظرین، 2015 کے اندر مظہر نواز کا بیٹا غائب ہو جاتا ہے، جس کا نام نذیر تھا، وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ ناظرین، یہ لوگ اس پہ قابض رہتے ہیں، نہ یہ کرایہ دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ پھر ناظرین، انہوں نے ایک ٹاؤٹ قسم کا شخص انہوں نے بیچ میں ڈالا کسی طریقے سے، اور انہوں نے مظہر نواز سے 3 مرلے جگہ پرچیز کی رضوان قریشی کے ہاتھوں، جو کہ ایک منشیات فروش بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میرا کسی سے ذاتی جھگڑا یا ذاتی عداوت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ 3 مرلے پراپرٹیز خرید کرتے ہیں اور یہ مشتاق ڈوگر کے بیٹے اپنے نام یہ پراپرٹی کروا لیتے ہیں 3 مرلے۔ اب 3 مرلے جو دوسری بہن کی زمین تھی، جو کہ مظہر نواز کے سالے اس کے وارث تھے، ان سے بھی 3 مرلے مشتاق ڈوگر زمین لے لیتا ہے۔ 6 مرلے کا مالک مشتاق ڈوگر اس زمین 1482 میں مالک بن جاتا ہے، لیکن 6 مرلے مظہر نواز کی جگہ ہے، جو کہ بالکل کلیئر ہے، جس کے اوپر مشتاق ڈوگر کی اولاد اشتیاق ڈوگر، اشفاق ڈوگر اور چندہ ڈوگر، جو بدنام زمانہ ہے اور جوا کرواتا ہے۔ بہت سارے دوست کمنٹس کر رہے تھے کہ جھوٹ ہے، ڈوگروں کے ہوٹل پر جوا اس وقت بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں، آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ میں نے یہاں پر ڈوگر برادری کو ہٹ نہیں کیا، میں نے اپنے ویڈیو میں یہ واضح طور پہ کہا کہ ڈوگر برادری کے کچھ سپوت جو کہ اپنی برادری کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنی برادری کے سیاستدانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔